नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग मु फोन थे स्वागत करुँची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ फ्रेश वाला। आज मु माने तो बाबा जाइछन्ती हरी साइट सकाळ उठी राति उठी पळैछन्ती। काली राति सारा एते वर्षा घड़घड़ी बिजुली मारिछि जे लाइन राति सारा माने कोठी एरिया सारा भी नथिला। से तांकर साइट पळैछन्ती आउ सेथि पई मु जाइथिली मार्केट काहेकि ना सी आसीबा लेट हे जिवो पर्यंत घर को फेरी नाहती। आसिक 10टा 11टा हे गलानी। छुआ को खुआई पाई विदाय करदेली स्कूल। सकाଳେ करदेली आलू भर्ता पखाड़ खाईदेले आउ मैगी करदेली खाई नेकी गले। तापरे मुझे मार्केट पलैली कहीं किसी भी नथिला कौन बैगण आ टमाटो अच्छी कलरा भी अच्छी किंतु कलरा तो आज गुरुवार जेहेतु खिया हेनी। ये देखिए बैगण टमाटो 2-3 दिन तले आसीला। लेंबू भी अच्छी देखिए गोटे छचिंद्रा अच्छी किंतु ये खराब हो जाए खाई हेनी। कलरा अच्छी जेहेतु आज तो हूँ गुरुवार कलरा भजा भी हेनी। काकुड़ी गोटे अच्छी लेंबू अच्छी भेंडी 3-4टा अच्छी से सुखिकी काठ हो गला। बैगण अच्छी 3-4टा टमाटो अच्छी भी बैगण 2टा अच्छी। बेसी किसी पनीपरिया नाला से पलैली माने मार्केट टे कौन धरिकी आसली ना छतु आणिकी गरम माने चली चली जाइली। गरम लगे आग टे फैन मारिकी बसिकी फैन रे छतुटा को बाछि बुचिकी परिष्कार करके नहीं जाइए। आउ बाकी रहा आ गए बढ़िया जिनस आनी कौन ना आंब। ए दिन में आंब खाइबा मजा अलग। जिते तो आंब मिलूला प्रबल आंब जो खाया इच्छा होना कि एबे जो आंब गोटाक देख खाइब टिके टिके काटिकी मजा आसीज माने अमृत भाया लगे सेमती भाई। 2टा आनी गोटाक 10 टंका 2टा को 20 टंका। देखो केड़ी केड़ी आंब आंब टाइम रे आंब माने फोपड़ा भी हो जाए। ये आंब हाँ हाँ पड़गला हाथ खस पड़ा। ये आंब फोपड़ा भी हो जाए किंतु यही आंब को आज मु 20 टंका देकी 2टा आंब किनिक आनी। गोटे काटिबू थरे खाइबू आ गोटे काटिबू आउ थरे खाइबू 2टा को 2 थर खाइबा ना एते तो बाकी छतु भी आसी जाइए आंब भी आसी जाइए। छतु को बेसर देकी रांधि भात रांधि और आंब अच्छी आ कौन देखिया करवा। चलतु जा रोसे लगे जा बास रोसे नकले छुआ खाइबे। 11टा हो गलानी रोसे सरला मुझे 2टा पखाड़ खाइबी आ मैगी टी करी खाईदे आना खाइबार ना रोसे सरला खिया पिया चल। चलतु जी देखिए छतु बेसर करिया। छतु बेसर करने छतु को देखु माने पूरा बाछि देछि तार जहाँ कुटा काटी जहाँ लगी सब परिष्कार कर देछि। एबे को हमें पानी पूरे भल भाव धोईदेवा आंब को रखीदेवा साइड करिकी आंब खाइला बेले काटिबा। आउ चलतु जी मसला प्रस्तुत करवा छतु पे। भातटा को आग बसईदेवी तापर मसला प्रस्तुत करी। मसला कौन कौन देवी मसला को रेडी करके दिखाऊँ। देखु मोर रोसे स्टार्ट हो गला। ये बसई देछि भात पानी तातिला भातटा चाउलटा पकईली से फुटी आसला। आटा को सीम करदे कहीं ना उतरिकी पशिज फुटिला तापर ये बसई देछि खाली कड़े को गैस टी ऑन करदे। ये आलू भर्ताटा करी लगे बिछुड़े देछि पाटा टी निगाड़देवा। पानी मरीगला देवा सोरिष तेल तापर मुझे रखीदे आलू देखु एमती चोपा छड़े 2टा आलू पूरा धोई धाई रखीदे परिष्कार करी कहीं आलू रे एते बाली माटी ना तेणु मु छतुरे पकईला बेले चोपाटा को छड़े दिए आउ बास एठी रखी छतु धोई धाई पूरा परिष्कार कर देखु
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ଆଗ ଛତୁକୁ ଭାଜିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ବେସର ବାଟଣା, ଏଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚିଖଲ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚିଖଲ କଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ମସଲାର। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଢ଼ି ଯାଇଛି ଯୋଡ଼ାଏ ତିନିଟା, ମାନେ ଆଗ ଆଳୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତଳେ ରହିଗଲା, ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଆଗ ଆଳୁ ପୁରା ରହିଯାଇଥିଲା ଭିତରେ, 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ପିଆଜଟାକୁ କାଟିକି ଦେବି ଆଗ ଛତୁରେ, ମାନେ ପିଆଜଟା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଏବେ କାଟିବି। ସଫା କରିଦିଏ ଆଗ। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି, ତେଲ ଦେଇଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ବାସ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି, ବାସ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ତାତିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜିରା ସୋରିଷ କିଛି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ତେଲଟି ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଛତୁକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଏଥିରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଚୁପୁଡ଼ିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଛତୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା, ତା ମାନେ ଛତୁର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଏଥିରୁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମରିଯିବ, ଆଉ ଛତୁଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଛତୁର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁରୁ ମୁଁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦେଲି, ତାପରେ ବି କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁରୁ ପାଣିଟା ପୁରା ମରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁଟାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମାନେ ଦେବେ, ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଏତିକି ଦେଖେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବେସରଟି ବାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ବେସର ବାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ମିଟ୍ ମସଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, କାହାର ବେଶୀ ରାଗ କି କମ୍ ରାଗ। ଟମାଟୋ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ। ବେସର ଦେଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ।
बेसर टी देदेवी तापर बेसर देवी देखो मु बेसर मसला देदेची तापर ये जहाँ रखी आंबुलटा को रखीदे साइड करके कहीं आंबुलटा पछरे पकईवा ये सब जहाँ रखी सब देदेवा बिछुड़े भी देदेवा पानी देदेवा जेहेतु जो मसला पानी को इधर देदेवा टिके जुगजाकिया रखी बेसी सुखिला करी सुखिला कले भी चलो जुगजाकिया कले भी भल लगे झोल कले भी भल लगे जमी रांधिले छतु को भल लगे देखु ए मु सब दे बेसर ता सहित लुण हलदी लंकागुंड जहाँ सब रखी सब दे केते सुंदर देखा जाउची एबे आलूटा सिझिबा टे पानी दे जेहेतु कंचा आलूटा टे सिझिबा पानी दे टे सिझी जाऊ झोल रखिले भी बढ़िया लगे जुगजगिया करके डाली करदेवे भी बढ़िया लगे मु डाली करी तेणु टे झोलझोलिया रखिले छुआ गरम भात खाइबे से बेसी सुखिला करी ना बेसी झोल भी करी गोटे आंबुल रखी हो सारापर आंबुलटा को पकईबी एबेठू पकईदे बहुत खटा हो कहीं टमाटा जेहेतु पकई बेसी खटा करने दरकार ना आंबुल न पकईले भी बेसर तरकारी टोटाली ही भल लगे टे गरम मसला भी छींचीदेवी तरकारी टे ढांकन देदेवा से टे सीझु तापर आसिकी आंबुल पकईबी आ गरम मसला पकईबी आंबुलटा ये थाओ रखी तरकारी हो आसला बेलू आंबुल को पकईकी टे जस्ट फुटेकी ओल्लैदेवी टे सीझी जाओ देखीदे भातटा कौन है पड़ी जा पानी टे देदेवा भात टाणे अच्छी देखा छतु तरकारी आमर केते बाट गलानी मस्त अच्छी बाबारे पूरा बढ़िया कहीं मुझे झोलझोलिया करी जेहेतु बेसी झोल मारिनी खाली देखी आलूटा जो सीझीगला ठीक अच्छे आलू सीझी सारा एबे मुझे पकईदेवी आंबुल आंबुल पकईकी टिके जस्ट फुटेकी गैस को बंद करदेवी देखो आंबुल बिना बेसर तरकारी अधूरा टिके जस्ट गरम मसला पकईदेवी बेसर तरकारी जेहेतु गरम मसला न पकईले चलो पकईदेले टिके टेस्ट आसो जस्ट टिके गरम मसला पकईदेवी देखु टिके समय बास फुटेदेली
ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ଛତୁ ଝୋଳ, ଛତୁ ବେସର ଝୋଳ। ଏତିକି ଝୋଳ ଥାଉ, ଛୁଆ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ। ଗ୍ୟାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ରେଡ଼ି। ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବଡ଼ ତାର ଆସି ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଗ, ଆଉ ତାର ଏଇଠି ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଛି ଉଠେଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ସେ ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ଫାଳେ, ସେ କହିଲା ଫାଳେ ଦିଅ। ଆଉ ଛତୁ ବେସରର ଗୋଟେ ଝୋଳ ବନାଇଛି। ଧନକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଥିଲି, ମୋତେ ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଭାଇକି ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଧନକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଏ ଯେଉଁ ଛତୁ ବେସରଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ନା। ଖାଇଦେଲ ଗୋଳି ଗାଳିକି। ମାନେ ତମେ ଛତୁ ବେସରର ଝୋଳ କେବେ ଖାଇଥିଲ? ଛତୁ ବେସର ଝୋଳ? ମସଲା ଝୋଳ ଖାଇଛି। ମସଲା ଝୋଳ ଖାଇଛୁ, ବେସର ଝୋଳ କେବେ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛୁ କି? କାହିଁକିନା ବାବା ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଡାଲି ଆଉ ବେସର ଦେଇକି ଜୁକଜାକିଆ କରିଦିଅ, ନା କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହୁଏନି, ଝୋଳ ହୁଏନି। ଆଜି ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପାଣି ପିଇ, କେତେ ପାଣି ପିଇବ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଏତିକି ପିଇ, ଅଳ୍ପ ପିଇ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତଣ୍ଟେ ଲାଖିଗଲା କି ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଢୋକଟାଇ ପିଇଦେବା କଥା। ଛତୁ ବେସର ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ନା ନା। ଛତୁ ବେସରକୁ ତା ସାଥିରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମ୍ବ ଏତେ ରେଟ୍ ଧନ କହନି। ଏଠି ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି, 20 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଛୋଟିଆ ପୁରା, ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା ଆମ୍ବ ଜାଣିଲୁ। ସେଇଆ ପା, ପ୍ରବଳ ରେଟ୍। ଆଉ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆଇଲେ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ନେବି, ଦେଖିବି ଆଗ, ଯଦି ପୋକ ବାହାରିବ ଲସ୍। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଥିଲା, ପୋକ ବାହାରିନି। ଆଉ ଧନ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ପୁଣି। ଆମ ଛତୁ ବେସରଟି କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି। ତରକାରୀ ରହିବ ତ ରାତିକି ରୁଟି କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରାତିକି। ଆଉ ସେ ନାଇଁ ଖାଇଦେବ ନା ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ଛତୁ ବେସର। ହଉ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆମର ତ ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଧନ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ବାସନ ମାଜିବି, ଆଉ ଧନ ଯିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।